Rebecca started asking, he said, what is this? Why is this thing happening to me? Qu'est-ce qui se passe avec moi? And there's something I'm feeling inside of me, Quelque chose que je sens à and l'intérieur. I don't understand what is Mais je happening. ne comprends pas ce qui se In passe. your life, there's something happening to you that you cannot tell, that you don't understand. Something is actually happening. He said, what is this thing that is happening to me? She could not understand. In your troubles, you can never understand. Tu peux pas comprendre. Hallelujah. And the Bible Et said, la Bible dit, she went and inquired to God. elle est partie en secret avec Dieu. And God said what? Et Dieu dit quoi? God said you have two nations inside Et of Dieu you. a dit, tu as deux nations à l'intérieur de He toi. says you have two people Elle dit, inside tu as of deux you. peuples à l'intérieur de toi. And he says that one of them is going to be stronger than the other. Un autre va lutter avec un No, autre. no, no. He says one of them is going to be stronger than the other. L'autre sera plus fort que l'autre. And he says the other one Et l'autre, is going to serve, the older one is going to serve the younger. et l'autre va servir le plus jeune. Rebecca Rebecca, never knew she had twins. elle ne savait pas qu'elle avait des jumeaux. She never knew the struggle that was inside of Elle ne her. savait pas le trouble qui était à But she l'intérieur. understood Mais elle a that compris something is qu'il y not a right. quelque chose qui n'est pas. Something is happening inside of Quelque you. chose se passe au-dedans. That is de how toi. you look at yourself. C'est comme ça que tu te regardes toi-même. Something is wrong. Quelque chose ne marche pas. Something is wrong. Quelque chose ne I marche don't pas. understand the way I am. Je ne comprends pas la façon dont I je don't suis. understand why people reject me. Je ne comprends pas pourquoi les gens I don't me rejettent. understand whenever I'm about to be Je ne comprends blessed. pas pourquoi. Something will happen and I will not be blessed. Avant de I don't understand Je ne comprends pas. why my head is always paining me. Pourquoi ma tête I don't understand Je comprends why I'm pas. always seeing this woman in my dream. Or I'm seeing this man in my dream. I don't understand why my family cannot Pourquoi succeed. ma famille ne peut pas I don't understand why my family cannot succeed in life. ne peut pas réussir I dans la don't vie. know Je why my comprends pas. family, we cannot get married. Nous ne pouvons pas I être don't know, I mariés. don't Je ne understand. comprends pas. It's the same thing C'est la même chose. Rebecca was facing. Rebecca était. What is happening to me? Qu'est-ce qui se passe avec moi? But God said, Et Dieu a dit, you carry two nations. tu portes deux nations. I say you carry a great Je dis, tu destiny. portes He says, you carry two people. deux peuples. There's something in Il y you a quelque chose en toi that the devil cannot stand. que le diable ne peut pas. There's something in you Il y a quelque chose that en the toi devil is fighting. que le diable combat. He said, because of the nations you Il dit, à carry, cause de la nation you are que tu carrying great portes, people. tu portes des He grands says the enfants. devil will not give you Le diable peace. va te donner la paix. Hallelujah. And the Bible Et said, la Bible dit, he said, one will be stronger l'autre sera plus fort than the other. que l'autre. What does that mean to you? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? You Moi, are two, on est deux. and you don't know. Et tu ne sais pas. We were born Nous twice. sommes deux, nous sommes nés de jumeaux. No, no, no. You were born twice. Tu étais né de jumelles. No, no, no. Therefore, you were born twice. Tu étais né de Your first birth ta première naissance. is when your mother carried you. C'est quand ta mère t'a porté. When your mother gave back to you. Quand ta mère t'a That is your first birth. c'est ça ta première naissance. Your twin Ta jumelle, Ta deuxième. ta is your, deuxième, is your second birth. c'est ta deuxième naissance. That was the time C'est le temps you were born again tu es into né de Christ. nouveau en Amen. Christ. Amen. So now, Maintenant, your spirit man ton homme and your spirituel physical et man ton homme is spirituel struggling. se combattent. is struggling. Yes. And you don't know why you are struggling. You don't know what is happening in your life. It's because the Bible said one of you is stronger than the other. Amen. Your spirit man is stronger than your physical man. So now your physical man, that is you, your man that was born in the flesh, that is the old man. You are the first man to be born. Le premier homme qui est né. You are the older. The Bible says your physical man must serve your spiritual man. L'homme spirituel doit servir l'homme spirituel. L'homme physique doit servir l'homme spirituel. Voilà. Hey, do you understand what I just said? Yes. Do you understand me? Yes. Come. Yes. Hallelujah. Amen. Come, the two of you. You have
Fabrice number 1, Fabrice number 2. Fabrice number 1, Fabrice number 2. Hallelujah. Amen. Amen. And the Bible said, Et la Bible dit, Fabrice number 1 Fabrice 1 was born before Fabrice number 2. est né avant Fabrice 2. Hallelujah. Because Fabrice number 1 came out from the womb. Fabrice 1 est venu à travers les entrailles de sa maman. Hallelujah. So now, Maintenant, Fabrice number 1 Fabrice 1, is working in the flesh. il marche dans la chair. It's full of sin. Il est rempli du péché. Hallelujah. Amen. And Fabrice number 1 Et Fabrice 1, met with Jesus on the way. il a rencontré Jésus sur le chemin. And when Fabrice met Jesus on the Et way, quand Fabrice a rencontré Jésus sur le chemin, he became Fabrice number il 2. est devenu Fabrice 2. Because when he met Parce Jesus, que quand il a rencontré he became a new man. il est devenu un nouvel homme. Now it is no longer the Fabrice that came from the flesh, but now you have the Fabrice in the spirit. Maintenant, tu es devenu Fabrice en esprit. So now you have two Fabrice. Maintenant, vous avez deux The Fabrice. Fabrice in the flesh and the Fabrice in the spirit. Fabrice en esprit. So now, Maintenant, Fabrice in the flesh Fabrice want to carry along Fabrice in the Fabrice in the spirit wants to carry along Fabrice in the flesh. Fabrice en esprit veut porter Fabrice But en chair. Fabrice in the flesh is Mais resisting Fabrice en chair résiste. because this one has nothing to do with this Parce one. que lui, il n'a The rien new à voir character has nothing to do with this avec- character. Le caractère n'a rien à voir avec- The new being has nothing to do with it because they are two different people now. Parce qu'ils sont différents. And there begins the struggle. Maintenant, les trucs commencent maintenant. Try to pull him and he will pull you. Try to pull him and he will pull you. Maintenant, commence à me pousser, à me pousser. Till, look, do it. You see? This is the struggle. Till. When he's stealing, you till. Quand il te dit, You see? This is the struggle of life. maintenant, tu te pousses. You are pulling. Il te pousse. There's another man pulling. There's another man pulling. There's another man pulling. And the devil is in the center. The devil is speaking to him. The Spirit of God is speaking to him. The devil is telling him, don't allow him. The Spirit of God is saying, stick with me. Hallelujah. So one must be stronger than the other. Maintenant, un doit être plus fort que Fort que l'autre. l'autre. Voilà. Oh, c'est la révélation. Amen. Yes. If you see your spirit man is strong, Si tu vois que ton homme spirituel est fort, it will pull your. il va pousser. But if your physical Et man si ton homme physique is stronger than your est plus spirit, fort que l'homme spirituel, your flesh will pull you c'est la back. chair qui va te pousser. So how can you get Maintenant, comment tu peux arriver your old man to serve your new man? ton ancien homme de servir ton nouvel homme? How can your flesh serve your Comment ta spirit? chair peut servir ton esprit? Do you understand? Est-ce que tu comprends? That is the struggle C'est ça la lutte of our spiritual life. de notre vie spirituelle. Because you are going into a transition. Parce que nous partons d'une transition. The Bible says the Lord translated you La Bible dit que l'Éternel t'a transi from the kingdom of darkness du royaume des ténèbres, to the kingdom of du light. royaume de la lumière. And now Maintenant, you no longer have any connection with tu n'as darkness. plus aucune connexion avec Do you les think ténèbres. darkness is happy? Tu penses que les ténèbres Do you think the sont devil contents? is Tu happy? penses que le diable est Do you think content? the devil will allow Tu you? penses que le diable No, he will not. Non, il ne va pas te permettre. That is why he's fighting C'est pour you. cela qu'il te Because he combat. knows where you are going. He can see your greatness. He can see your star. He wants to destroy it. He wants to kill Il you. va te tuer. He wants to steal it away from Il you. va te voler The ta Bible victoire. says that thief cometh not, but to steal, to kill, and to destroy. Détruire, tuer et détruire. Hallelujah. But Jesus said, I have come Je suis venu that you may have life. Not only life, but in abundance. mais en abondance. So the Bible said Maintenant, la Bible dit the struggle between Esau and la Jacob was lutte entre tense. Ésaü et Jacob, fort. c'était trop fort. To a point En un point, that Jacob said, I will not let you go. Jacob a dit, je ne vais pas te laisser What partir. did Jacob do? Qu'est-ce que Jacob a He fait? held the foot of Il a Esau. utilisé la nourriture. Il a attrapé. Il a attrapé la pied. les pieds, The heel of Esau. les pieds de Esau wants to go out. But Jacob is strong and said, no. Mais Jacob, No, I must take you back. Je dois te faire So retourner. Esau and Hallelujah. Jacob and Esau were born. Jacob et The Bible said Esaü Esau came first.
Ésaü est venu en premier and Jacob followed. et Jacob a. But when Jacob followed, Quand Jacob he was holding the leg of il Esau. était comme ça à la tête. Do you understand? In life, Dans la vie, the struggle la lutte, begins from your mother's ça womb. commence dès le ventre de la mère. If your mother will tell you what Si ta happened to mère te her disait ce qui s'est passé avec elle, when she was pregnant for you, quand elle était enceinte de toi, you will thank God. tu vas remercier Dieu. Hallelujah. Do you know how many miscarriages your mother went through before you came in? Les mystères qui s'est passé avant Les avortements, miscarriage, le faux couche. focus. C'est passé Hallelujah. avec ta mère. Do you know the pain she went Tu through? sais la douleur qu'elle a Do traversée. you know the sleepless night your mother Tu had sais les insomnies qu'elle a when you fait were pregnant? quand elle était enceinte. Do you know how prayerful your mother Et tu was sais comment une femme de prière qu'elle when était she was pregnant quand for elle you? était enceinte de toi. You will not Tu vas understand, pas comprendre. but your mother can tell you Mais ta mère peut te dire that you are a great que child. tu es une Your bonne mother can enfant. tell you Ta mère peut te that dire I suffered through your que tu as pregnancy. souffert en étant He says the devil tormented my Et life, là, le mal tourmenté. but God will not allow Mais him. Dieu n'a pas permis. If you know who you are, Si tu sais ce que tu es, you will buck up. tu vas te lever. Tu seras. Hallelujah. And that was not the end of the struggle. C'était pas la fin de la lutte. Jacob Jacob came out. est venu, est sorti. And the Bible says Esau Et la Bible dit Ésaü, was a hunter. il était un Hunter. He trained l'animal. Un chasseur. chasseur. Hallelujah. He was an outdoor person. Il était un chasseur. And the Bible described him Et la Bible a décrit, that he was red. He came out red. il est venu noir. Avec les poux. Avec le rouge. And he was hairy. Et Here, il here, Il était poilu. était poilu. But Jacob, on the other hand, Mais Jacob was a mama's boy. c'était un homme, Le fils de sa le maman. fils de sa maman. Jacob wanted to stay at home close to the mama. Jacob voulait rester à la maison. Jacob wanted to be cooking in the kitchen with mama. Jacob voulait préparer dans la cuisine avec sa maman. Sometimes you don't understand when you see boys are Parfois, close tu to ne their comprends mothers. pas pourquoi d'autres garçons sont plus proches de leur maman. You fatigué? Amen. Amen. Clap for her. God will give her. C'est pas possible pour interprète pour moi. Parce que moi j'ai fui là. Hallelujah. Amen. So the Bible says Jacob La Bible dit Jacob was different. était différent. So Jacob liked to cook. Jacob aimait préparer, He liked to stay in the house. rester à la maison. While Esau all day would be out. Quand tous ses amis étaient And dehors. one day, Et un jour, it says Esau il dit went out Ésaü hunting. est parti. Est parti. And when he came back, Quand il est revenu, he was hungry. il avait faim. And he met Jacob Et il cooking. a rencontré Jacob en train de préparer. What was Jacob cooking? Qu'est-ce que Jacob préparait? Red stew. No sauce. La sauce rouge With lentil. You know lentil now? Avec les lentilles. avec les lentilles. And I guess Esau from far could smell the Et food. Ésaü avait déjà senti la nourriture. He walked in Il a and he said, my brother, dit, mon frère, please, I am hungry. pardon, j'ai faim. Give me some of the food you are cooking. Donne-moi la nourriture que tu prépares un peu. But Jacob said, Jacob a dit non. wait a Comme minute. ça. Wait a minute. Attends une minute. Before I can give you this food, Avant que je donne cette nourriture, you must trade this food. tu dois Changer. Trade this échanger, food la nourriture with your birthright. avec ta Droit de naissance. Compare the two. Compare ça, c'est Birthright Les droits des le droit de l'or Des and food. et la nourriture. You can be hungry, Tu peux avoir faim, but it's temporary. mais c'est temporaire. But your birthright Mais is your permanent blessing. c'est ta bénédiction. So Jacob, that's why they call him a 419. Jacob, c'est pour cela qu'on l'appelle. On appelle. Foreigner. Non, non. 419, le Nigérian connaît ce que je dis. 419. 419. Hallelujah. They call him the corrupt man, On l'a appelé un homme corrompu. the crook man.
How can you trade Comment tu peux échanger food la nourriture with your et birthright? ton droit de That naissance? is what some of you are doing. C'est ce que certains parmi vous faites. You are trading Tu échanges your temporal condition donc ta with your condition permanent temporaire blessing. avec ta personne Because permanente. of your condition today, you don't care what is happening. You will take anything that comes your Tu way. vas prendre 12 choses qui viennent sur ton chemin. Yes, ma'am. That is what I'm saying. Yes. That is, If you understand me, Yes. when your situation is tense, Quand ta situation anything that comes your way, toute chose qui vient a man will come to you and you go and sleep with the man. You are trading your destiny. You are trading your greatness to fornication, to prostitution. Because you don't have money, you said, no, I will trade my greatness and I will start doing shaka shaka Tu vas everywhere. commencer à faire les chaka partout. I don't know if you understand what I'm Yes, saying. ma'am. You settle for what you see. Basé sur ce que tu vois, You settle that. tu Estolé. Tu es es installé sur ce que tu vois. What the Bible says. Mais la Bible dit What you see is ce temporary. que tu vois est temporaire. And Esau Et Isaou made a decision. a pris une décision. He said, what good is this birthright to me? Il a dit, qu'est-ce qu'il est bon avec ce droit What de is naissance? good about this birthright? Qu'est-ce qu'il est bon avec ce It droit de cannot naissance? help me with my hunger right Ça va pas now. m'aider avec ma So femme. there is no need for me to keep it. Donc, il n'y a pas besoin de He said, after all, Après ça, I'm hungry. j'ai faim. Then he said, okay. Il a dit, ok. He agreed. Il est d'accord. Jacob took it. Jacob a pris. Jacob took the blessing. Jacob a pris la bénédiction. And Esau, Et Isaou, the Bible said, la Bible dit, after eating, après avoir mangé, he dusted himself and left. il est parti. He left. Il est parti. Il est parti. Your blessing, Ta bénédiction. you trade your blessing Tu échanges ta bénédiction to food. avec la nourriture. Because you don't have food to eat. Parce que tu n'as pas la nourriture à You manger. start doing a wayward life Tu commences à faire une vie pas bien. that will destroy the Qui destiny va that God has détruire la created in destinée you. que Dieu a créée pour toi. And Esau took away Et Isaou est parti. the blessing of Esau. La bénédiction Jacob took away the blessing of Jacob Esau. a pris la bénédiction d'Isaac. And the Bible says, Et la Bible dit, the father said to Esau, le père a dit à Esaü, go va, and find me a venison. va me trouver, But that is your profession. va me trouver un gibier, In particular, un petit gibier animal venison pour manger. pour manger. He said, go and find Il a me dit, one. va et cherche pour moi. Come and prepare it for me. Viens et prépare ça pour moi. And I will bless Et you. je te bénirai. I will release the Je blessing. vais relâcher les bénédictions. And that blessing was what? Et ces bénédictions, Was the blessing of the birthright. c'était la bénédiction It was the du blessing of the premier. first son. C'était la bénédiction du premier fils. It was not a mistake that his father, C'était pas Isaac, un mystère que son blessed père Jacob. Isaac bénit It was Jacob. not a mistake. C'était pas un mystère. Because Esau gave up his birthright. Parce He gave up his qu'Ésaü avait blessing. donné son droit de naissance, il avait donné sa bénédiction. And when the mother heard what the Et father quand was la talking mère to a Esau, entendu ce que le père disait à Esaü, he told Jacob, il a dit à Jacob, quickly, vite, go and bring me this. Let me prepare for your food. va, amène-moi un animal et je vais préparer ça pour So toi. that you will give him to eat. Parce que tu vas le donner And pour he qu'il will bless mange et il va te bénir. But Esau said, Mais Esaü, I don't have the same voice. Jacob said, I don't have the same voice with Esau. Jacob a dit, je n'ai pas la même voix qu'Esaü. And my skin is different from Et ma Esau. peau est différente d'Esaü. Esau is hearing, but I am not hearing. Esaü est poilu et moi je ne suis pas poilu. He said, don't worry. La mère a dit, ne t'inquiète pas. I have a coat you can wear. J'ai quelque chose que tu vas maintenant m'appeler. You will prepare the food. Tu vas préparer la nourriture. You will take it to your father. Tu vas l'amener à ton And père. if your father feels Et you, si ton père te sent, he will feel your tu brother. vas sentir ton frère Esaü. And he went to the father. Et il est parti chez le père. The father is like, that voice I'm hearing is not Esau. Le père a dit, la voix que j'entends, c'est pas celle de... The voice I'm hearing La sounds voix like que Jacob. j'entends, ça ressemble à celle de But the Jacob. father failed. Et le père a senti, He said, the voice is Jacob, la voix c'est Jacob, but the feeling mais l'essence, is Esau. c'est Esaü. That is why you have to be careful about what you feel. Donc tu dois faire très attention à ce que tu sens. What you feel can deceive Ce que tu you. sens peut te décevoir. I feel like this. I feel like that. I feel like this. I don't
don't feel like going to church. I don't feel like doing the work of God. I don't feel like this. Amen. I have no feelings for this man. Je me sens pas pour cet homme. The man that you don't have feeling is the man that God has set for you. Your feelings can deceive you. Sometimes that's what we do. God will bring you praying. God, give me a husband, give me a husband. God will give you a husband. And when the husband comes, I don't feel like it's my husband. I don't feel him. I don't feel him. Who told you you have to feel your husband? Tu vas sentir ton mari. You don't feel your husband. Tu ne sens pas ton mari. Oh, you will look at it and say, ah, it doesn't look good. No. I feel it's a mistake. God can never make a mistake. That is why you miss your blessing and you end up with the wrong person because your feelings made you to see another man. Yes, mom. Vérité. Stop feeling. Arrêtez de sentir. Stop it. Arrêtez. Because it will destroy you. Parce que ça va te détruire. This thing makes me feel good. Cette chose me... So I'll continue to do Et it. je vais continuer à You are destroying your destiny. tu détruis ta destinée. Some people do sex because it feels good. Parfois, les gens font le sexe parce I que... didn't say parfois. People do it because it feels Les good. gens le font parce qu'ils sont bien. You don't know about it, so don't worry. Amen. Amen. People feel it feels good. That is why they continue to do it. But does it make it right for you to do it? Mais ça ne fait pas ça. Out of wedlock? Does it make it right for you to do Est-ce it que c'est bien de... with a person who's not married to you? No. It feels good, but it's not right. Ça sent bien, mais c'est pas There are certain things when you drink beer, it feels good, but it's not Quand tu bois right. la bière, c'est bien, mais c'est pas bon. When you go to the bar, you feel good, Quand tu but it's vas à not la bar, right. tu te sens bien, mais c'est pas bon. As a child of God, it's not Quand tu right. enfant de Dieu, c'est pas bon. You smoke. Tu fumes. You say, I'm calming my nerves. Tu dis, J'ai calmé mon nerf. je calme mes nerfs. It feels good when you do it, Tu te sens bien quand tu le fais. but it's not right. Mais c'est pas bon. It's a destroyer. C'est une destruction. Destructeur. Et c'est un destructeur. Hallelujah. The Bible said, Isaac blessed Jacob. Isaac a béni Jacob. By the time Esau will come back, Au moment que Isaïe retourne, the blessing was gone. la bénédiction était déjà partie. And Esau was crying. Et Isaou pleurait. He said, Father, bless Il a dit, me. papa, bénis-moi. He says, bless me. Il a dit, bénis-moi. He said, I've already blessed your brother and Il he's a blessed. béni ton frère et il est béni. I cannot take it back. Je ne peux pas le... He said, please, Father, it's not even one thing you can bless. He said, no. Quelque chose. No. Non, There was no blessing. il n'y avait pas la bénédiction. Because you sold his birthright. Parce qu'il a vendu son droit de naissance. That is why we continue to suffer in C'est life. pour ça qu'il continue à souffrir dans la vie. We mess up our life with wrong On decisions. a manqué notre vie avec de mauvaises décisions. We take the wrong choices in On a pris life. les mauvais choix dans la vie. And now we begin to Et struggle. maintenant, on lutte. We go to God and say, God On bless va à me. Dieu God et bless dit, me. Dieu God bless bénis-moi, me. Dieu God has said, bénis-moi. no. Dieu a dit non. You have sold your birthright. Tu I as cannot vendu bless ton you. droit de naissance, je ne peux pas te bénir. Amen. Everyone God has created is blessed. Chacun d'entre nous, Dieu a créé béni. Il est béni. But we acquire curse Mais upon nous, ourselves. on crée la malédiction sur nous-mêmes. In Deuteronomy, En Deutéronome. we see it. On a vu. From verse 1 to 14. Deutéronome du verset 1 à 14. It says, if you obey, Elle dit, si tu obéis, I will bless you. je vais te bénir. These blessings will come to you. La bénédiction va But venir. if you are Mais disobedient, si tu es désobéissant, he said, all these curses il dit toutes ces will malédictions come to you. viendront vers And believe me, Et crois-moi, the curses are more than the la blessing. bénédiction est plus pure que la malédiction est plus pure que la bénédiction. So don't give up. Donc, n'abandonne pas. Don't take your hunger Ne prends pas ta faim to another level. dans un autre niveau. Don't allow your hunger Ne permets pas à ta faim to make you take a decision that will de te destroy faire you. prendre une décision qui va te détruire. You know, sometimes in life, Vous savez, parfois dans la vie, you only need to take a decision. on a juste besoin de prendre une seule décision. Make a choice. Prends un And the choix. choice you will make in life Fais un choix et le choix que tu vas faire will dans la vie determine your future. va déterminer ton futur. Only one choice Juste un seul choix can change the whole scope of peut life. changer tout A bad choice
Un mauvais choix can lead you to the wrong pathway. va te conduire dans un mauvais Mauvaise endroit. endroit. And a good choice you will make in Le life choix que tu vas faire dans la vie will change your life for va good. changer ta vie pour toujours. That is why we have to be careful C'est pour ça que nous devons être prudents the choices we make. avec le choix que nous The decisions faisons, we take. avec les décisions que nous prenons. Esau despised his birthright Saül a vendu son droit de naissance and he lost everything. et il a perdu tout. He saw no value in his birthright. Il a vu Il n'avait aucune pas de valeur. valeur. Il n'avait vu And aucune let me valeur tell you dans son droit de something. naissance. Et laisse-moi te dire quelque chose. What you don't value in C'est que life, tu ne valorises pas dans la vie. you will always lose. Tu vas toujours le perdre. What you don't value C'est in que tu ne life, valorises pas dans ta vie. you will always Tu lose. vas toujours le perdre. If you value Si something, tu valorises quelque chose, you will keep it in your heart. tu vas le garder dans ton cœur. C'est vrai. Remember when the angel spoke to Mary, Souvenez-vous quand les anges ont dit à Marie, I say you are blessed. Virgin Mary, you are tu es blessed. bénie, Vierge Marie, tu es bénie. He says you are blessed amongst Tu women. es bénie parmi toutes les And he femmes. said you will have a child. Elle dit, tu And your child will be great, will be a Et savior. l'enfant sera grand, il sera le Messie. The Bible said La Bible dit, Mary believed what the angel Marie said. a cru à ce que les anges l'avaient dit. And what did Mary say? He kept it in her Qu'est-ce que Marie heart a fait? Il a gardé dans son cœur. because she valued Parce qu'il a the words of valorisé the angel. la parole de l'ange. When you value the word of Quand tu God, valorises la parole de Dieu, you will keep it in tu your vas les heart. garder dans ton cœur. When you value the word of Quand tu God, valorises la parole de your Dieu, life will not be the ta same. vie ne va pas When you rester la même. value the word Quand of tu valorises God, la parole de you Dieu, will be a champion. tu seras You will be the head. You will be above. And you will always be over et tu seras toujours au-dessus. your enemies. Et tes ennemis. Amen. If you look at Mark chapter Si 4, tu regardes Marc 4, from verse 35 to 37, Marc 4, 30. the Bible said, La Bible dit, Jesus told his disciples, Jésus a dit à ses disciples, he says, let us go to the other il side. dit, allons-y dans un autre, De l'autre côté. de l'autre côté. And the moment Jesus said, let us go to the other Et au side, moment où Jésus a dit, partons de l'autre côté, read for me, it says, a storm arose. il a dit, la tempête s'est levée. Marc 34 à 37, read ça pour moi. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et Hallelujah. les flots se jetaient dans la barque That is the au point I point want. qu'elle remplissait déjà. He said, when Jesus said, let us go to the other Quand Jésus a side, dit, allons-y au l'autre there bord, was à great l'autre bord, trouble. il y avait une grande tempête, People of God, les gens de Dieu, whenever partout. you have to go to another level of your life, Tu dois aller dans un autre niveau de ta vie. trouble will arise. Les troubles vont s'élever. Struggles will arise. Les luttes vont s'élever. When God is taking you to another Quand Dieu level, te prend pour un autre niveau, it's another level of struggle. c'est un autre niveau de lutte. It's another level of C'est challenge. un autre niveau de défi. It's another level of trouble. C'est un autre niveau de trouble. Don't ask yourself, why me? Ne me demande pas Why pourquoi is it moi. always like this in my Pourquoi c'est life? toujours moi? Why am I always struggling? Pourquoi je vis toujours? If I should say that today, Si je devais le dire moi we aujourd'hui, will not leave this place. mais Tu vas pas Because laisser ton tu vas pas it's laisser place. one problem Parce que c'est un problème upon another problem. sur un autre problème. Before I could not understand Avant, je ne comprenais pas. what is happening. Ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? But when I got closer to Jesus, Mais quand je suis devenue proche de Jésus, I understood j'ai compris my problems. mon problème. I understood J'ai compris the challenges I was facing. les défis que j'ai I faits. understood J'ai compris why I was not alone, yet I felt lonely. pourquoi je n'étais pas seule quand je me sentais seule.
There are times in your life, Il y a un temps dans ta vie, people around you, you will not even see them. les gens autour de toi, tu ne vas même pas les voir. You will not even feel their Tu ne vas même pas presence. sentir leur présence. People are around you, yet you feel so lonely. Les gens autour de toi, tu vas te sentir si seul. You have everything with you. You are eating. Tu manges. You don't lack nothing, but yet you still feel like you lack Et tu everything. vas sentir comme si tu manques toute chose. That is a point or a level in your life when you start having these things. Quand tu vas commencer in à you. sentir ces choses en toi, You cannot understand what tu is ne vas pas happening. comprendre ce qui se passe. I have money to eat, J'ai l'argent pour yet manger. I still feel hungry. I'm hungry, but food cannot fill me. Mais la nourriture ne peut pas remplir, ne peut pas me rassasier. I'm wearing clothes. I have clothes to Je wear, m'habille, but très yet bien, I feel naked. mais je me sens nue. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? You know that feeling I'm talking about. Vous savez de cette sensation qui You me don't parle. feel complete. Tu te sens incomplet. You feel empty. Tu sens vide, tu te sens vide. The Bible says it is only Jesus La that vie, makes c'est you seulement complete. Jésus qui te rend complet. A life without Jesus is Une empty. vie sans Jésus, c'est vide. He says with Jesus, C'est avec Jésus, you are accomplished. tu es You are complete. Tu es accompli. You are full. Tu es rempli. Because the totality of Parce que God la totalité de will Dieu live in you. va vivre en And if toi. the totality of God Et lives quand in le you, Dieu vit en that is the toi, hope of your glory. c'est L'espoir l'espoir de ta gloire. Christ in me, Christ en moi, the hope of my glory. l'espoir de ma gloire. Storms will come. Les tempêtes viendront. They're still coming. Ça vient, ça Yes. vient de C'est pas fini. C'est pas fini. The more you are getting higher, Le plus haut que tu pars, plus haut, there's another level. il y a un autre niveau. This time the problem will come. You know, sometimes the problem will come, you will cry. Parfois, les problèmes viendront et vous allez pleurer. The next problem will come. Le prochain problème qui va venir, You will not sleep. tu vas même pas dormir. The next problem will Le come. prochain problème, You carry your shoe on your head tu vas tenir des chaussures sur ta tête and you start running away. et tu vas commencer à marcher. Another problem will come. Un autre problème viendra. You will not even fit to live in a country. You say the country is my problem. The country is not your problem. You go to another country. Your problem is not the country. Your problem is in you. Until you deal with that problem in you, you cannot run away from it. Tu ne peux pas te fuir de ça. Tu peux pas Changing nations to nations is will not solve changer your de problem. nation à nation ne va pas finir ton problème. Changing one church to another is not your Changer de problem. l'église c'est ne ça. va pas changer ton problème. I am not your problem. Je suis pas ton problème. And I will never be your problem. You are your own problem. Yes. Don't say I leave the church because of pastor. No. I repeat. God is hearing me. I am not your problem. And I will never be your problem. I am a solution. Amen. I am your solution. I am not your problem. Je suis pas ton problème. I'm here to show you the way. Je suis là pour te But I am not your Et problem. je suis pas ton If you problème. see me as a problem, Si tu me vois comme étant un problème, go and get deliverance. va prendre une force. Yes. Yes. What is supposed